Yan mga loads, po-program na siya. Okay mga loads, meron tayo ditong QEC GXD8 power amplifier. So kailangan i-upgrade yung firmware. So ngayon tatry natin to. Power natin. So ayan na, version 1111. So try natin. Yan. Yan mga loads, po-program na siya. So hintayin natin matapos. Yan. MCU programming. Medyo matagal-tagal din. 1 minute. Ayun. Success na mga loads. Ayan. So okay na siya. So na natin finish. So try natin off. And then keep on. Yun. Yan siya. Pwede mo siyang i-adjust. Yan. Sa preset, recall. Yan, press at P1. Pwede siyang stereo. So P2, meron siyang sub, tsaka puro sub. P3 sub, saka speaker. So siset natin sa P3 para isang sub, channel A, channel B is normal. Enter, confirm. So ready to test na tayo. Test natin sa team. So yung channel A naka subwoofer, channel B mid-range high frequency. Yan ang setup natin. Okay. See you next video.